Indonesia's oceans are its greatest natural resource. Its vast fisheries generate enormous wealth, profits for fishing companies, tax revenues for the government, and livelihoods for millions of people in fishing communities. But will future generations enjoy this wealth? Maybe not. The problem is, it's getting harder to catch fish. Eksploitasi yang berlebihan yang tidak bisa dikendalikan karena banyaknya armada dan kebebasan ke laut. Makin lama tangkapannya makin kecil. Yang dulunya kapal penangkap ikan kita rata-rata dapat satu kapal 4 ton, 4 ton setengah, satu kapal dalam seminggu. Sekarang untung besar dia kalau dapat 2 ton. Sepertinya berjudi ya, jadi nelayan pergi ke laut membuang biaya tanpa ada kepastian hasil. 3 tahun terakhir ini sudah mulai agak penangkapan udah agak jauh ya. Nelayan itu semakin jauh maka dia semakin mahal biayanya. Why is this all happening? Pengendaliannya yang kurang kuat. Kenapa jumlah kapal lebih banyak daripada sumber daya yang ada? Kenapa terjadi overexploitation? And it's not just harder to catch fish, it's also getting harder to sell fish that's not from sustainably managed fisheries. Kayak saat-saat ini ekspor ke Amerika susah, ekspor ke Eropa susah. A lot of retailers right now will only buy MSC fish. Currently in Indonesia there is no MSC fish, and other countries who Indonesia is competing against, like Sri Lanka, Maldives, Vietnam, they are working towards MSC for their tuna fisheries. Walaupun Indonesia resourcesnya besar, tetapi kalau ketinggalan dengan negara tetangga, Indonesia hanya bisa menjual ke pasar yang memberikan harga murah. The sustainability makes all the difference. If these trends continue, fish will disappear from many areas, and no one will profit from fishing. Kami yang menangkap ikan itu juga mengerti, andai kata kami tidak memperhatikan jumlah yang kami tangkap, maka itu sama saja dengan bunuh diri, karena ikannya makin habis. Lalu apa yang akan kita tangkap? It's urgent. Fishing must be more sustainable, but where's the best place to start? Luckily, the answer is clear. Segala sesuatu harus berawal dari data. Kalau kita ingin mengelola suatu perikanan, kita butuh data dan informasi. Tanpa itu kita sulit ingin mengetahui berapa sih sebetulnya ikan yang ada di laut, berapa sih sebetulnya kapal yang mendapatkan izin penangkapan. Data perikanan menjadi basis kita dalam mengambil keputusan. With the right data, the government knows when fish numbers in an area are getting dangerously low, so they can limit fishing there and let fish stocks recover. When there are more fish in the sea, it's much easier and more profitable to catch fish. Everybody wins. And if Indonesia manages fisheries sustainably, it will easily be able to export to major markets in future. Everything depends on having good data on fish stocks. But at the moment, the government doesn't have all the data it needs. Jumlah kapal penelitian sangat terbatas. Sistem yang sudah ada saat ini belum sepenuhnya mudah untuk dicerna. Penggunaan database itu sangat ketinggalan kita. So to protect their incomes from fisheries, the government and the industry need to collect better data on fish stocks. And they need to do it together. Disinilah perlu ada kerjasama atau mitra antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pelaku penangkapan. Kolaborasi dengan berbagai institusi ini merupakan hal yang sangat penting dan harus kita kedepankan. And this is what happens in iFish. iFish is a way for the fishing industry to collect the data the government needs to manage fisheries sustainably. The aim of iFish is to help keep a healthy stock of fish in the sea at all times, so fishing communities, the industry, and the government can continue to profit from the wealth of Indonesian fisheries. Not just today, but for all time.
kita tidak bisa memulai pengelolaan perikanan tanpa kita mengetahui berapa besar stok ikan di laut. Pengumpulan data tentu merupakan kewajiban semua institusi, pemerintah dan juga tentunya partner. Ini demi kebaikan bangsa Indonesia. Bagaimana mengolah perikanan kita agar tetap bisa berkelanjutan dan lestari sehingga bukan hanya dinikmati oleh generasi sekarang saja tetapi juga generasi yang akan datang.